nai le gamla a ulenau gole pai pathin thu adang cha jing thagawa dinmun ki khulnoma tuni pathin thu ngai dinga hong ki go zo se pakai jesu minin salam kain bol ma sa nahi hapta ma sa kan phon do bangchun tu ban sarmon nga hi ki zoma ingai di wa hi in tu chunga thil tup chahile masanga chun hagau lam thu sang ta ta jong isei ko mo umin chunglanga ichina diu pakai ko mo ichina diu yong welcome ta isei wa hitan ala tuni hin abul langa khatwei ki khol kina dingin adia sarmonin mi adal ha ti jong thei ai je chun dal ha koi ana ta jong le cho chu atha ikivel khol kina diwa tu chunga sarmon nga hong ki zom ding hi hoi ta nana ngai wa hi cha ko na chu hoi la ya hi ke ka umam ka din mun ipi ham ti hi nangma le nangma naki khol na dingin che chu tu chunga i thil tu mu a hi in taw na to thu in ananga yun lang eima din mun che iki khol do thei tei diu de umin hi chana ki khol na kon chloi khat chu naki pa na hong ki belap dinga hen aje chu na pha na sa na ge na sa tio aban banau ki seiteng le hi che chu na tha num dinga he thaga wa hal lo kina na nei de ana loi khat chu ekate che chui le kan het chin lo ume al kan het khil je ume ti i hu mu zong le che chu phatei phathau thawai phathau thau kewi lo nag de ga ha phana phai hi je chun tu ni hin i sarman ma sapen di hin second corin bung som le thum changa hin siming ka ting teng le timothy enga pol le kha thot ni na bung ni chang som le ko kain sim dinga hin corin le kha thona corin ana simote second corin bung som le thum changa che chu iha het ma mau bible chang hi in ta sana na hiu na hi lobu nang ho ki khulun phot chen na dingin nang ma ho ki khulun atinai hi chai ki kholding kiti eima ki kholding a hi in nidang lai chun min ka peng tha eti jong le ki gel kho be se na ji a chu a hi ta na de o ti ho ki lai na ji ti dam ai lo ki gel kho na ji ti dam testimony check ti yong chu ana ki thang ma jingin min ka peng tha ti jong le na huing ki het chet dan chu hin sei mong in tin mi ado ji wa cha chu iti ham khana di lo na jong le hung ki he do ji hin hi che pha lai chu tua hi ta be se lo hin che sanga chu tu pha dai le chu poli na sei banga hi ei ma ki holding midangin ei khol sanga ei ma ki holding che chu hi in second timothy bung ni na chang som le ko jong siming ka ting pathin khumbul phu de ta chu ading jing nai achunga hi chi thu hi kinama hi koi ama a hi pakain a henai chule koi hi le pakai min pan chana chu chon phat lo na konin ki hin mang hen ti hi koi ama a hi pakain a henai ti Matthew sud bung sagin nalam ibe na le chang som ni le khat apat som ni le thum chana sim leu chin phar khateng le pakain keiman nang ho i mati chanin ka he khapu ve wo chon set bol ho ka ko ma konin che mangun ana ti di loi zong hi vai hom ni teng le ana ding khat chu aumin hi chu e ho a dinga iti su to diam ti chu ngai to dan khat ololin ana ve utin tauna ne ute hepa lungse thim pathin
tunin hagawa ka ki khol na divin poli na hile ki chen tai na sein koi chu ama a hi ti pakain a henayati hi che hi ka bible wa ana khelin a phai nei pakai pol hin ama hu ing na achan na hoi a he chen ma main midang holong he chen tele adein teng le a hilo pia nalung mong kha zong le chi ho chu ang ki khol do na diu zong hi mun tam ta in a sei nei tuni na ma thu sei ho ama su ho hi kan sim do na kun chun keima din mun che ka ki khol do theina divin tuni hi che thu a ko na thung ki sei do de oi pakai nangin ke ho ko ma thu sei na ni mangki ni lang phathein bo in tin ka pakai u jesu minin ka hong tawe amen tuni na ma sapenin polin asai hi ga ve witin koi chu ama a hi ti hi pakai na he ti chu che iti a hen ham iti ai le pakai mi te chun chon phat lo na konin ki khin mang a hi ve ti a he nai he chun polin che hi khota timothy koma anasut ahin timothy dinga asut hi pontin ai wan timothy jong a ministry abol na choi a he chin a dei nai timothy hin kho ki khel dan chu aman jong a he nai athu seina ko na hung ping tha zapi lo hela ai lo le ki phalam lo hela ta san na kachapa ti in kisor pita a phun do ngam chu hi timothy jong hi he chun polin ama in khwa jong a ki khel la he chinin tela thu sena ko na hung pin tha timothy hin kho ki khel na jong chu a he chin nei he je chun dunia hin he chet di la poimo pen chu pakain ke e het hinam pakai he thei dola keiman ata ta ama kana ta sana chon sina kuna ki khin manga chon phana hin kho kamana thina kuna hinna ka gal kaina che chu kain kho ki chi a hinam ti tunin eima iki khol ngai pol pin tha chu chom cha ga vel hitin pol hi ke ho neu lai ki tile ke o chapan la ya chun pathin tu se oin them khat an he khil umi ding hin poli gunda pim tha bangin an sei jibin che chu a hi pu nei pathin tu gut ta ana zila ana sima zodate ho rabbi dinga ho hil dinga ana ki go hin sang ta jong ana hungai ta in Gamaliel khopang bula zil ai ki nalain Gamaliel khopang bula seilen ati akile sa pi mama in hede jon pol hin kilet sa pi thedi tam ta nei nei a thep na tengle a chon phat na dem na ding lo kitingam lewa chon phai aiwa ama hin ahu hingpu hichi Jehovah aman ana her sa Jehovah dinga ha pana apan jinglaya achon phat na a Jehovah de yong hling zo loading pa pathin de hling zo loading ai lam jong ki helowa ama ki mumta na umain ai wangin pathinin che avenai le hi banga ama dinga pang jing ai wa huing na mulo ai pathinin jong agel kho hintin direct ta ama dinga thilgona nei che chi piam mi tele pakai ji sun damaska lampi chun an ki to pi nei ta samela mu the ya hung ei pun khowa na va sulai li sa sanga jong va zo
khomu talo va be se khomu talo he cha chu tu la hui nei he cha chun chung langa kuni pakai ji sun a o kitchen ta in head khili ima cha umlowin amin mong in an kovin sol nangin ibola nei su gen the ham ain ti nei kidanga samama zengin pakai koina him ati nei su mangdiga na eng bol jing jisu kahi ain ti khun cha hi sol hin khoi hong ki khera hi a koi son mas apakai koina him ati chun koya hi a he lowa ado he ai wanga pakai jisun jisu kahi ain ti khun kabol khel tai ti a he nei hije chun a ang suwa ki surrender jenga pakai ipi neibol sa nomam what would you have me do lord pakai ipi neibol sa nomam ain ti nei hejei pakai to akito nau chahin hejun pol hin chahi geldo jingpuma he pakai na ato ahin heje chun aman apakai to kimu to na kitchen be senin tin mizo sen hito bang chun pakai he chin le ti adei je chun ain kholum ke ti wite rom kaiser noya nero noya martyr athi changia chu hi chehi ain khopum pia agel kho pen angai kho pen ai lo le mia dinga jong adei sa pen chu chehi ai jing ta ne to ku mei som le ku chun ravi zacharias wanoi pum pi theding in ana molem tan jesu christa adinga apologist pakai ta san lo ho akalele a pathin thu lakoi ho jong aman hoi ta answer api ahim ama thu sim seigo kai pon ai wa testament chomcha kan su la no moment ama jong hi leise chunga hi hinding kiti im cha hin nom na nei talo thinom ain ai je chu lor hing zo lo wa ke gela adei mu zo lo wa ke gela kum som le sagi bo hin alai gol hang til gol hanga jong ke sim nai lo de hobung pil hing ta lawang chu BYF am youth member la jong kilalu nai lo ni kum som le sagi chu ai wangin hin khoi achim ta nei poison adonin ai wangin achi zo pun achi zo lo ti jong hi ain kho atu den khan ome ti nai amang nom pa hin poison a thiding achun aphal pun hirichun hospital ki polunin hecha chun bible khat aga pi khan umi nei ape pa jong hi aman he ta pu nei rabi zakaria hung min thanungai ape pai damnalai hilwang chu ki phung do te diong gin chat na kanei chu aje chu ki pa be se din tin na amal chu chenia ravi keuse lo da dang da bible a pe ding hin ai la cha chun hi chin ni kho a bible aga hom na la ana chang kha khan la a khat chu ravi kiti gol hang john bung som leli chang som le ko keima ka hin je in lang ho jong na hindi wei ti bible changa khu rabi zacharias sin pakai yesu ain ta santan ama testimony ti lewhen sauta idingain ala athu sut chom chakharin thil tam tai asei do inai hitan kan le din hoilang zon di kahi ti hello lain ama kom kana zonin ama kom tailo china ding ka heta lo je in ama kom kaum den tai thil khat ka dei ma dein ama kom kana zonin i ma to ka he ding ka phal ta lo
kamuta je in akoma kaum den tai ati nei chomcha surai wangin akichi ma nei thil dang to ka he dinga ka phalta lo akoma kamuta je in ama kadala thei tapui ati nei Paul ho Ravi Zacharias ho to banga min thang ding ti khel khelai pu nei nang ma cham chama nangai chat pen nakimule che cha thupi pen ai nei hi je chun mem khada ri ga poimo pen kiti nain khwa nain pal kha ta am thina akuna hinna galka hi tai ti zon bunga chang som ne li pakai ta sano thil chan lo pi ta mai thina kuna hinna galka hi tai ti hi che nan pal kha tam che nan zon kha tam ti tu ni kan do ai chon se kai pakai nei ngai damin ti nain khuwa nain he chin ni ai lo le i to banga kisi ta lung he na di ta pakai ang sunga na kiselu na chor se ka hi pakai mem khada ne che kalwala lo pi pure pakai he che lo khat chu ki hitin ki dong tale nain kho thu pi pen i pi ai dem kitile loi khat chun kain kho thu pi ka sa pen chu ka graduate ni chu hi ti loi na kham ka mu ni chu hi ti loi kham len ta su do ni hom a sei mai thi chu ai lo ka jinei ni ka dei ta do ka ki che ni ti cho jong cha thu pi ai wangin pathin mu chin sa khat adinga a thu pi pen chu chi ho chu ai pon che sa ga thu pi zo kam che ga te pi de lo thu pi pen chi piam ti le chon se ki sia pakai ang sung kana zot ni khu chu hi ti hidingai kasar mone ka sei muntan to ni no remind ki bol na layute chloroform mudo pa University of Edinburgh ama ana kaina muna chun akawun lecture aga borin cha chun question answer pha na chun thu chom chop adon but zonu chun mi khanin achom be khan endong ine Dr. Simpson nathil mudo la thu pi pen i piham atele ka thil mudo la thu pi pen chloroform hi atipune kamudo la thu pi pen chu keimi chon se thiding sa chon se na nei lo pathin chapa keidin athi ti kan mu chini chu athu pi pen athi chuna theologian karbar jong chu Bible sim zo sen ama sut lekha hoi ain simui theology jong azi tamin commentary jong azi in theological lecture min thang ta ana bolin journal article lo pi ta asuni nei ana ni khat chumi garin che question dongi nei Dr. Karbar theology hizat pi na sunin apheng maya simdi yong le asangas simding atamatam na aitan ai wangin hechina theology zo se sentence khana sum up na bolding na la chomding hile epi de mati chu miching khat ado maya ipol akido now hi adon bul pain achi na don bul ai pon he na knowledge mai adon bul ai pon experience ain kho he china kuni adon bulin chechi pi ha theology hizal ka sutle hizal ka seido ta zo se sentence khat se kala chom digale che hi English kiledan ama chu German pauna se hi te tin English le dan chun Jesus loves me this I know atinai Jesus keima engai lui ti ken ka he tina tulaya hi Christianina sota ta senior ta jong hi abang khatchu alam ka jong ki mai the ai wanga Jesus angai lu he chin lo ki the ti ke welowin ki umahi
Jisun angai lut he chen lowa pathin tu sei long mi thei Jisun angai lut he chen lowa Bible degree sangta ta ne yong thei aila karbar hi bang lom loma theology simon ama a asim zo lo diwa tam hi to bang ana sun pa chun sentence kana a theology an la chom chu Jisun keima engai lui ti ka he tunin chai in khoi he chinunam chon si kai pakai nei ngai damin tia hung ki pandi hibin tele ka chon si zo si aman ei ngai dam tai tun chu pathin cha ka hitai ti ki he chen i to bang inayam Jisu nung zui din keima ka ki pantai ti la ho khu neulaya koras ki sai chu tulai agun na ta khat mina mudo hintin khopilien ta kisa na yung kazai nei khopilien ta altar kola milhi to puma min pakari kipina anamanu I have decided to follow Jesus na chechu poimoy nain khwa heche ki khel umai na heche ki khel umai na I have decided to follow Jesus ti nain khwa heche phata nang seido athu chenga na seido mai lovin nalong thim pompia kona nain seido a heche ki gel ha na ya heche ni khwa kona chu na hin kho chu abe be talo masang mi chu talo to chu mi tha itana achom be ita he ta bang chun Jisu zuidinga naki god na decision ki gel ha na nei na ipi umam tio ingai tu angai nei Tengla zawa Bible kasim na ho chu loi kharin alung dong ipakain nang ho ka hepoi ati hu keima ina ta san lo ho chemangun ati pon ana ping tha lo ho ka koma kun chemangun ati pon nang ho thil se bol ho ati nei ale thil se bol je ami gon mun chedam til hikil loe pakai Jisu ta san lo je gon mun cheding hi ai wangin Gol mun chedi o head na pen che ipiam athil bol wa ki he ai ti nai chu Ephesia bungni changge changko na simale he che thil pha na to phat I bol ho ja koi ma cha hu hinga umai poi che chu ana hitale mi ki sung di ngai ve ai wa nga Jisu Krista ta san na jala hu hingi ve te che chu avel vela hu ina thua iki loi Ephesia bungni changge changko na Heche chu na to zi ai poi na to phat zi ai poi thil ipiam khat thil pha na bol ja so cha nai pon pi huina chang nai poi ai wan Jisu Krista ta sanja lai ti chuna ai wanga chang som na to izop mat angai nei chang som na chule ama khur sem ibin na ama khur so ama khur sem ibin cha chu chon phat na dinga ama khur sem good deeds na to phat to na dinga ama khur semi tautin ama khur sem ki ti teng le hin kho chu ki khelte tin ana to hung ki khelte athil bol ki khelte ti na chu ni danga thil si ana bol chu thil fine bol ta ne he chu thil se bol ja koi ma damuna chiding chu ai poi ai wanga ta san ana nei lo ja thil se bola hin kho aman zo ja chu damun chiding ai tin la le hun ti ino mu ne he chu tunin nata sanagasu ipi uma ti tuni ngai to ngai he James chu nai le nato apan lo le ta san cha thia ti hui hi chu Paul James akikal hilo chu ni danglai theologian khat le ni ina he khil ana umu hi le kilome he cheten ya ki kalwe ti loijang omu nei ai wang ki kal lo he Paul chu huinga I na diu alampi asain James chun huinga ho na to asai ahi hejun pathin thui ila khile boi ta wang chu ahi ai tunin pathin chaten a her chinu thil hlom chakan in sein katin Jehovah kon chun tuni ei ma ho ki kholute kei hin kho che ki chia hinam ka her chen nam na ti chu ama sapenin Jisu Krista ta san khat ki ti chun hoi ta peng tha ti nai hoi ta ki chen ta peng tha ki ti chun hu hing ki het chet na assurance of salvation anei te nai
first zone bunga chang som le thum na simole cha chun phata ki mui hin siminge pathin chapa min ata sana nang hon hin kem lo na nei ai ta chu na het na dingu thu hi changi nang ho hinga kain su nai na het na diu na hu ing na kiti chu het chin te dinga kigin chan ai pun kinep tho mai ai pun het chin ai na het chin pathin cha khat kiti chun hu ing au na aki het chinin ain kho chu ki chen te ani na chu chon sena athi santa nai first Peter bungni chang som ni lali na ve nai le chon sena chu na thi sana hita chu chon phanalama hin na dinga ama chu e ho dinga it hong thin i chon sen ana potai ti jona he jo jisun ka chon sen apotai ti hoita ata san ho hin kho ki mu te de ji pyam ti le chon phat lo na chon sin athi san te un chon phat na lama hing te ta we che chu mi hem khan hong ki khel na chui he chun la jong chapang te sa mai din koi po tin la ajong chapang ten jo asa jingwe great change since I was born na keima kaung pin tha apanin ki khel na thupi ta umena great change since I was born ka chinom na chun ka chinom ta poi ka ne no mo ka ne nom ta poi na ka bol no mo ka bol nom ta poi atio apan bar chela khum ki jom chuna things I used to do I do them no more places I used to go I go there no more chona kachi nom na kana chi jing no chun kachi tapoi ka bol no mo chu kana ka bol ki tapoi ti na hi chu ta san cha in khuwa aki khel te chu abana zon bung som chang thum chang li ho ibe nai le hi cha chu imu chi pi ha eo akel ngoi ho ibin akel ngoi ho ki ti chu first Peter bung ni chang som ne linga chun kel ngoi banga anawa manga ihibin tu na ma komi kile ki tawi atin tengle John chun John bung som chang thum chang le chu ipi muam ti le akel ngoi ho chun ama o a hezingun ama nung chu azui jingwe ati chuna pathin cha khan le a on he jingina tula i thil bolu tam ta hi i sei thing wangwa ta sanom zilo na chu na thil bol ho to pathin o za jing ki ti chu ki doi lo we he chun sei themin so chapun na tin hin kho ki khela ko na so chading bo nei nga chun kel ngoi banga pakai ko ma kile kita ho chun a chingpa ane ta Psalm 23 na chingpa ane ta ne the Lord is my shepherd na pakai chu kel ngoi china ei chingpa ya titan pakai ko ma kile kita masanga chu kel ngoi mangahin tun chu aki hol no aitan hol no nunga chun wa mang kita lo dingin ama a chingpa chu azui jingtan chingpa pakai ane jingtai ti tunin ehdiu dei umine aman ina sangta in azawa rawi sei banga chu ama he chenunga hi dal hading phal talo na pakai hi dal ha ki thei hi talo dal hading phal jong ki phal talo we ti tunin hewitin aban ki na chun pathin cha khar ki ti chun a chon sin na ngai dam dinga jong lom lo chon sin na khobang lom ki da khobang lom chon sin na tam ta pakai angai dam ta ja chun aman ain kho he chin ta che piam pakain ka chon se ja athina cross athina ka chin je in hi bang lo ma ke dinga thiai ta je chun ama tuni sangta kai je in tunin keima chon se na mun kile ki ta lo ding kai ti John bungi chang som le khana chun numei azon peta ki manu thu chu isim don chenui ka ngai tu le tunin chei hunvel sei kinin ka te chejing ka pasal khatu azon peta ki manahi ai wanga achor sin dang jong cha he diu gin chan pu nei ain thiam lo changa mi pin a umwa songa seli jeng dinga aum layu pakai anga chenu mei nu za chata amol phauta adil lai hin awang phadan chu pakai
chọn xin anh này lâu pa mê là chun à chọn xin anh kia mùi đi ngay số ngã se li có hồ chun chế gì cả zone na pasal khát anh zone nào chế cho se li có hơn ai bảo chế nu này là bắt cái không phá đến chế gì cả chọn xin anh mai chế là win anh khổ bom bia chọn xin là giàu se giống chú kia mùi hi tây đi ngay he chun Jesus pakai tidingin anak ki ready tan anak ki go ta nai he chun mi pi ho chele kharcha asep li dingum tapun ai chu pakai chon sen nei lo pe ni sem ma sautel koi ma chaum talo che yong no chun pakai dong nei no me themo na chano cho hoilam bai ta wam koi man themo na chalo hi ta matile pakai ationa pakai koi man themo ei chan pui ti na koi man themo ei chan ta pui hết trời tôi đi cần xây nông chú y tí kí cả chú Jesus aman pakai ahiti anata sanham mi đang học pakai có mong hỏi hầu hill anh thì mai mà cho master ai rồi rabbi na ta cho câu cho hầu hill atiu cho na ai bằng hết trên nu mày nu vang hin pakai hầu hill atipu này son xin ngai đam thầy pai thì anh muối chọn xin anh nei lâu pa mai chẳng chun amanu na chọn xin anh giàu sia kimu in che kêu che lovin chọn xin anh nei lâu pa kai anga di lai chun o adin na pa hi chọn xin ngai dam thei pai ti ta san anh nei cho che chun pa kai anh ti ne pa kai koi man thi mo ei chan ta pui Jesus ni pia se ken jong thi mo ka chan ta pui chen lang tu kal chọn sẽ kita hi sopi tunin pathin chakarin ko kitchen mama yang cho chọn sẽ kimuna to cho bara chọn sẽ bol ta lo ringa kigel ha na aje cho pakai o hi je na pakai ni pi se betan na chọn sẽ nen de du cho thing pel cho ken kana put ai kana pu ai tan na chọn sẽ na kida ta cho kaiman kapu a kana thipi ai tai chọn sẽ kia dengan kilom nahi tapoi kalat sa nahi tai nari kona thing tai sunen kita hin eighty pathin cha kharchun to ka ti dan thu cheng khel chu ka ti poi ai wa pathin cha kharchun hi chu het na anei te ding a hi ti e bible kona hita enlang pathin cha khar hin khwajong akichi ne chobana mi pathin cha garong i teng le first zone bong thum chang gi chang ko imu dong zui chun ama chun chon se da bol nom ta pu ne aje chu diabol na to sumang de pakai hunga hin he chalei se chuwa diabol na to sumang ding ti ke wai poi nang hin khwa zong diabol na to sumang dinga hunga hi wa no ya hung na mai chun koi dan lang nang ma hin khwa zong he je pakai chu nain khwa diabol na to sumang dinga hungai ya chun aga chui pi ha pathin cha khar kiti chun chon set abol nom ta pu nei pathin cha khar kiti chu a chon se thei talo ai pun a chon se nom talo ai a chon se thei talo hi lo tun ke speaker khar kain ka chon se thei pui ti po poleng ami hila adi pui ti ni khat songa ki thangin tin a program ei ko sa zo sino ei ko e ka ti chu e program chu ka su hai ta we hung da dan ei ti di chu na aje chu ka doctrine ding lo ei ti di chu aje chu chon se thei ta lo kai ki ti le di lo chu na ala tu ni che hang santa ka se ngam chi piam pathin cha ki ti chu chon se thei ta lo hi pon a chon se nom ta lo hi a chon se nom ta lo aje chi pia pathin chi a chi khat ama umaitan tengle pathin lagau thing ama umaitan hechel lagau thing chun lampi dia puinom tan cheya chun aman chon sen chu bol nom talo ai ti ai laki pa ta khat umin pathin cha khat ti chu chon se ki tali ya ti dem ti tam tain do che do ngam lo ai wanga chu ei don bu thei di le i do nom khana chu pieng tha la ka hi ta in
anh cái chọn xét kỹ này ý thì đem tí na mi tam ta bùi này bắt thiên sẽ cho hết mà dễ chun ami thieng John te se pu mang cha che ana sut sai First John bungni chang khat sermon masala yang chu kasim do ta ka sei kha sa itan kanau te ho na chon se lo na ding wa hi cheng hi na hi wa ka hin su hi chule khat to chon se jeng ta jong le pa anga ei huwa ei sei champi chon phata Jesus Christa chu inei na we ati chu na a provision koi chu koi hi jong le akipan hu theina au me le se chung hi i ma cha cham kim lo wai je chu nang lo cham kim nai lo le je chu nakipal theina la hi nakipal na thei hi he to bang phat chu le naki ngai na di ti dam nakinep na di ti dam pathinin provision ei koi pe chi piam itile ipakai Jesu pa anga ei huwa ei sei champi chon phata Jesu a ume ti chu ki pa dani o ki pa da che chu dong ki zom chi piam itiale pathin cha khar ki ti chu satanin pa pathina ga nang hung he se thei ta lo di ngai Old Testament event was job le khabo event le Satan hi pathin mi te pathin anga he sia ki salel chu aba cross nung sangi chu abol thei hitalo le kilome aje pakka thoki nong chu pa ko mo umta chu na pathin zelama umta ja chun Satan ki ti lu na thei hitalo e pathin mi khat e he se dia chi ko jong le pakai ana umta e kati chu athisana e hat do zo cross a gal zone a chan zo nong Satan chu gulpi jong le alu chang avo chip sa ita ji chun Satan kiti pathin anga chi ki na mi theng ho he se ngam taloi aje chamuna chu pakai e ho dinga e sei champi pa jing ai ta ne he chun polin chehi asut lain itia ki pa ta de o katida pole ane khathut so doi ka sim te ne anasim nana sim te ne che na ngai tu bo oh hi che thu su lain pole ki pa na lom de na ti di tam ta de khat in siminge che chi pia pathen len chum te ho chu koi ham a he sedinga thim chan sa pathena hi bowe atina he chun pathen len chum te ho chu koi ham a he seding koi ma chan he se the ta lo ding is enemy tile thim chan sa pathine bowe achapa Jesu Christa tho na le athina chu e ho thim chan le pathinin asan totally asan ai ta ji chuna pathina e he se thedi talo I chon sin man hi fully paid akim sena ki pe yo ai tai na pi bang au umpon pi lo au umpon I chon sin now ngai dam na dinga ipaka Yesun api fully paid ai ta nei jobana ni ka nei na lai pathin cha khar ki di chu lagau thinga mohor ki na mai tai na Ephesia bungli chang somthum lagau thinga mohor ki nam seal with the spirit tin cha mohor ki nam ti English achun seal amangine he chai kimel chi aitan mark ki bol aitan anei ki he aitai na anei ki ta nang chu na ta sa chu peng tha khat ki di chu seal ki bol na chu polanga mu thei chi lowai ai wal hagau thenga mohor ki nam kimel chi ta e chi zala chu rapchani khu ting jong le na namun muna pakain an ko do theina ding chu he che mel chi na aman anei sa aita ne a chai na dingin aman meeting te chu khat we en pui ding ai rapture ikinem na we avel vel sei kining e idam sungun che rapture umle wang chu no ume thina kiti kitep dal no ume hospital galu te doctor thu ga te to chu mihemin koi machan thanop
asa lo hi ai vai tunin ulena hoiden ngai tu pathin cha te chu hi che kinem nei nei Titus bungni chang som le thuma chun hi che chu kinep na kipa English chun blessed hope atine blessed hope he che kinep na chu inai we he che kinep na chu ipiha he che lei se hin khoi kadam la ya rap sara hlun lela thina tep lowa ka che ding kana thi jong le su mila lo ding kai thoki namasa ka che ding kalhagaw le ka thi ni apakai kom ding thoki ni khote le kata sa tong ki som ki ding kata sa mun the ki bui pa chei talo hat mo ta ki bui pa chei talo ta sa atha ton so na ka che na di gam to ki to a ta sa tha ei petadi new body chechu glorified body tan tin ta sa su lo pia chechu to ki tho ki ding he idam la ya pakai hung talela ape pe na chu chi vo chu ki khelin tin hitia ta sa thi theile mon thei he che hi ta pun tin van lang ta sa hung hi tan tin he che dung ju chun la ton ki ta ding he che ju ta san cha te ikinem naw he chun tu ni hin pakayin na het chininam nang pakai ka he na tien pakai no nang na he dinam na koi ama a hi pakai he nai mundang ka sei bangin pakai to ki he na masapen ki he na mun pen chu cross phunga hin tunin cross phung zonin ka hunge mi chon se he su lengwa tia pakai kom ana zon khalo nai le ana ki gelin tunin chehi tu zana dinga tu chung sermon ma sapen dinga kain se pathinin pha asa aile aban ingai ki di wahin aban ingai di wahin iki khol chen diu jingle chon se kiti het chin ma sa angai hoina ki het chin di chun chon se ki het chin ma sa angai chon se di ipi mong ham ti abana jing ni hale ingai diu hong hi ding ai tai cheri chun lungkor ki hong ta in tu chunga sermon nga hong ki zom ding hi hin pi te dile dam pi te ding le hal do na te dinga mang ding in tau na to thu in ngai jing ding ki go tin ke ding yo ana tau lang aban kan sai kin na dinga jong pathinin e hong ngai chat phat ta keima aphun do na sum kon banga ka hung pana pakan adei an phun do a nalung chang tong kha thu ka sei do the na dingin nang jong ana taw dingin kan ti mi nei taw te lung se them pathin ka ki pa we tunin pakai ka ki khol na diwa tu chung sermon nga ki zoma kan sei gu na abul pat na chei kan sei ai pathin lung se ta in angai zo se lung sung nang man thu se din kong taw nei ping tha sa zo se alhagaw ki pa din ka ging chain teng le hin na nei lo ho pon na ji a taw na apat tha ki diu he che sermon a ku na hi koi ham khat alai na nu koi ham khat a ki he chen lo hagawa hin na nei lo khat apon na nu te ding in chi ho dinga chun tu ya na par ana taw pani nang man suhat ki din ka taw na hi kagam sumuhi kilaina na jong aloma ma jingtan khadinga tauna kiti jong hi mil hi puma taun ti jong hi kagam sumuhi na aloma ma jingtai hi jong le tu jana pan hin pakai mon tina na mi thing ho tauna muna puilun in lang mil hi to nang ma ang sunga hagaw mang ding ho adinga taw thedi nang man swadin tin ka taw na hi tu jana hagawa lungmong lo koi aum le tu jan sarmuna ko na hi che avel anangai wa hi cha ko na ama hodin mun ki khol do thein nang man phathein bu dingin pakai jesu minin katawin hi amen.